रानीगंज शहर के शहीद नगर इलाके में रहने वाले मोहम्मद शहबाज नामक एक युवक ने आज सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो तकरीबन 22 साल का था। उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जब इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी रानीगंज थाने को दी गई। रानीगंज थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के जादूडंगा की मंडलपुर में स्थित गजानन लोहा इस्पात कारखाना में स्थानीय बेरोजगार युवक को नौकरी देने की मांग पर आज मंडलपुर के लोगों ने इस कारखाना गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद मौके पर जामुड़िया थाना के पुलिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर घंटों बाद ये विरोध प्रदर्शन हटाया गया। কাজের দাবির জন্য বিক্ষোভ করেছি। এর নতুন প্ল্যান্ট বসছে সিসিএম, ঠিক আছে। সিসিএম প্ল্যান্ট বসার আগে আমাদের মন্ডলপুরের গাঁয়ের সবাই বলেছিল যে কাজ দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত মিল চালু হয়ে গেছে, কোনো কাজ আমাদেরকে দেয়নি, ঠিক আছে। আমাদের গ্রামের ছেলেরা সবাই মিলে এসে বিক্ষোভ করেছি যে আমাদের 50 জন ছেলে আছে, 50 জন ছেলেকে পার্মানেন্টভাবে কাজ দিতে হবে। কোনো কন্ট্রাক্টরের আন্ডার হলে পার্মানেন্ট কাজ চাই 50 জন। সবাই সব বাইরের, তো সব বাইরের, বাংলার কেউ নাই আমাদের লোকাল কেউই নাই, তার মধ্যে লোকাল কেউ নাই। ধুলা বালি সব আমরা খেয়েছি, ডাস্ট সব আমরা খেয়েছি, আর বাইরে থেকে এসে কাজ করবে সেটা তো হয় না। আমাদের লোকালকে নিয়ে চলতে হবে, লোকালে কাজ চাই। যদি কারখানা তোমার দাবি না মানে তাহলে পরবর্তীকালে কি করবে? পরবর্তীকালে আমরা গেট জাম করব, আরো বড় আন্দোলন হবে, এর থেকে আরো বড় হবে। তোমার নাম? রিজু কর্মকার। मॉर्निंग में आके पूरा गेट जाम कर दिया। हम लोग का डिमांड था कि काम चाहिए, और मेरा कहना हुआ कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दे के काम को आप गेट जाम कीजिए। और थाना से मीर बाबू आए, ये थाना स्टाफ जो है आए, और गाँव वाले से बात हुआ कि हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, एक डेट लेके हम बात करेंगे। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग हेम्पर हुआ, ठीक है। कुछ एम्प्लॉय वो मेरा बाहर में रह गया। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत सिंह। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सातग्राम एरिया क्षेत्र के नीमडांगा प्रोजेक्ट स्थित सातग्राम इंक्लाइन में आज कोलियरी मजदूर सभा AITUC की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेखा कुंजन पार्क में एक वनभोज का आयोजन किया गया। इस दौरान कोलियरी मजदूर को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान गोपाल शरण ओझा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। हम लोग प्रत्येक साल के भांति हम लोग इस प्रोग्राम को प्रत्येक साल करते हैं।
सातग्राम इंक्लाइन कोयलरी मजदूर सभा का यूनिट है, उसके तरफ से प्रत्येक साल हम लोग करते हैं वनभोज, और उसी में हम लोग कुछ सांगठनिक बातचीत चर्चा भी करते हैं। सांगठनिक चर्चा में कहिए तो ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, उसके विषय में भी बात करते हैं। दूसरी जो हमारा जो कोयलरी मजदूर सभा का स्थानीय स्तर पर कुछ गिरभांश है, उस गिरभांश पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं, और चर्चा करके आगामी दिनों में उसको गिरभांश को कैसे हल करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग प्रस्ताव लेते हैं, और प्रस्ताव लेकर के उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं। और यदि कहिए गिरभांश का सवाल, तो सबसे मेन मुद्दा है आज का डेट में सिर्फ सातग्राम इंक्लाइन नहीं बल्कि पूरे कंपनी स्तर पर रेगुलाइजेशन का सवाल है। एक तो जनरल मजदूर को किसी काम में लगा देता है मैनेजमेंट, और सारा जीवन रिटायर होने तक वो जनरल मजदूर में ही रिटायर कर जाता है, उसको रेगुलाइज नहीं होता है, उसको कोई जो है दूसरा डिजिग्नेशन नहीं होता है। ये एक तो सवाल है। दूसरा सवाल है प्रमोशन के सवाल पर मैनेजमेंट जो है लापरवाही तो कहेंगे ही, पार्शलिटी भी करता है, मुंह देख करके जो है प्रमोशन करता है। जो जेन्युइन प्रमोशन है उसको नहीं करके अपना जो उसको जो है चॉइस करता है उसके मुताबिक प्रमोशन करता है। हमारा भी कुछ ऐसा केस है यूनियन का जिसके लिए हम लोग लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं और वो अभी तक हासिल नहीं हुआ। उसी के साथ साथ क्वार्टर रिपेयरिंग है, खादान का सेफ्टी का सवाल है, घोड़ा में स्ट्रीट लाइट का सवाल है, सबसे मेन मुद्दा हम लोगों का पीने का पानी का सवाल है। हम लोग कोल इंडिया का स्थापना दिवस प्रत्येक साल मनाते हैं, लेकिन आज तक भी साफ पानी जो मजदूरों को पीने का जो व्यवस्था मैनेजमेंट के तरफ से होना चाहिए वो जो है अभी तक मैनेजमेंट। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। डीवाईएफआई की ब्रिगेड में रैली में शामिल होने राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पहुंच रहे हैं। ट्रेन, बस व लॉन्च से भर कई लोग हाथों में लाल निशान लेकर ब्रिगेड की ओर उमड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीपीएम ब्रिगेड के मंच से ताकत दिखाना चाहती है। युवा संगठन डीवाईएफआई द्वारा बुलाई गई इंसाफ रैली में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सुबह होने से पहले ही समर्थक ब्रिगेड के आसपास इकट्ठा होने लगे। कईयों ने खाली मैदान में कंबल बिछाकर गहरी नींद ली, लेकिन असली भीड़ सुबह 8 बजे से शुरू होती है। एक ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर रुकती है और लोग समूह के धर्मतला मोड़ की ओर उतर रहे हैं। अधिकांश हावड़ा ब्रिज के पार पैदल ही निकल रहे हैं। नदी घाट पर कई लोगों की भीड़ देखी गई। एक समय था जब एक के बाद एक लॉन्च केवल वामपंथी कार्यकर्ताओं को लेकर हावड़ा घाट से कोलकाता के लिए रवाना होते हुए दिखे। एक बाद एक लाल निशान से सुसज्जित लॉन्च हावड़ा से कोलकाता के घाट पर पहुंच रहे हैं। वहीं रविवार को धीरे धीरे औसत मैदान में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? আমরা ব্রিগেড ময়দানে। কেন ব্রিগেডের সমাবেশ আজকে ভারতের যুব ফেডারেশন বামপন্থী যুব সংগঠনের ডাকে আমরা আজকে ব্রিগেড সমাবেশে যাচ্ছি। বিভিন্ন দাবি দাওয়াত, বেকাররা শিক্ষিত হয়ে বসে আছে, কাজ পাচ্ছে না, রাজ্য সরকার কোনো ভ্রুক্ষেপ দিচ্ছে না, এদিকে টেটের পর টেট হচ্ছে কিন্তু নিয়োগ নেই। এগুলোর দাবিতে আমরা আজকে ব্রিগেডে যাচ্ছি। কোথায় থেকে আসছেন আপনি? মালদা। কখন এসেছেন আপনি? আমরা এসেছি ভোর 4টা। কত লোকজন আসছেন? মালদা থেকে কত লোক এসছে? মালদা থেকে মোটামুটি এই 7,000-এর মতো। 7,000। আপনার নাম? আমার নাম হৃদয় কর্মকার। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सीपीएम की युवा इकाई डीवाईएफआई की आज कोलकाता में होने वाली इंसाफ यात्रा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने डीवाईएफआई की आज की इंसाफ यात्रा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीवाईएफआई नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी तृणमूल को चोर कहती है, दूसरी ओर उनके चाचा उनके साथ बैठकर बिरयानी खाते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ब्रिगेड को लेकर वामपंथियों पर जमकर कटाक्ष किया। आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में डीवाईएफआई की बड़ी रैली में इंसाफ यात्रा की सफलता को लेकर चर्चा की जाएगी। मीनाक्षी मुखर्जी वह वामपंथी चेहरा है। इस रैली में राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वयं किया। उन्होंने कहा कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है।
পাশে তৃণমূল ভাঙাবেড়া ব্রিজের কাছে এসে সেখানে ওদের কোনো অধিকারই নেই করার, এই আন্দোলনে ওদের কোনো অধিকারই নেই। এই আন্দোলন নন্দীগ্রাম মানুষের আন্দোলন। এই আন্দোলনে এই যে ছাঁটরা ছিল চোরগুলো, এদের মুখে ভাষা শুনলে ব্লিচিং ফিনাইল দিতে ইচ্ছা হবে, এত নোংরা ভাষা এদের মুখে। এদের কোনো ভূমিকা নেই। এরা পরের বছর আসবে না, এই লোকসভা ভোট হয়ে যাওয়ার পরে আর আসবে না। এটা শেষ এসেছিল, দাদা তৃণমূল নেতারা এরা শেষ এসছে, এটা শেষবারের মতো এসছে। তৃণমূল নেতা মঞ্চ থেকে জেলা সভাপতিকে নির্দেশ দিলেন যে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের দলীয় স্তরে তারা বসে মিটিং করে নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নিতে এবং বিজেপির যে সমস্ত পঞ্চায়েতগুলো রয়েছে সেখানে 100 দিনের টাকা দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি করার কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তৃণমূলের নেতা। বিজেপি পরিচালিত নন্দীগ্রামে যে সমস্ত পঞ্চায়েত আছে সেই করে দেখো, যে করে দেখো, বাপের নাম যদি ঠিক থাকে করে দেখো, করে দেখো। পুলিশটা যেন থানায় থাকে, বাকিটা বুঝে নিবে নন্দীগ্রাম। করে দেখতে বলবেন, পুলিশ যেন থানায় থাকে, পুলিশ যেন সঙ্গে না থাকে। এসব বলে কোনো লাভ হবে না, সব বলে কোনো লাভ। ওরা পঞ্চায়েতে চুরি করেছিল বলে মানুষ ওদের হারিয়েছে, পঞ্চায়েতে চুরি করেছিল বলে মানুষ হারিয়েছে। আর ওদের দ্বন্দ্ব মেটানোর বিষয় আমাকে বলে কোনো লাভ নেই। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে শেখ সুফিয়ান আর পীযূষ ভূঁইয়া। সুফিয়ানের জামাই আমাদের ভোট নিয়ে জিতেছে। দাদা সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে পীযূষ ভূঁইয়া আর শেখ সুফিয়ান। আমাকে জিজ্ঞেস করতে গেলে দাদা ব্রিগেডে আজকে ডিআইএফআই এর সমাবেশ, ব্রিগেডে আজকে ডিআইএফআই এর সমাবেশ, কি বলবেন? কোনো ওদের অস্তিত্ব নেই, কারণ বামপন্থীরা তাদের লাইন থেকে অনেক আগে সরে গেছে। মীনাক্ষী বলবে তৃণমূল চোর, বিজেপিকেও বলে ঠিক আছে তৃণমূল চোর, ভাইপো চোর, চোর ধরো জেল ধরো। আর মীনাক্ষীর জ্যাঠা সীতারাম ইয়েচুরি পাটনাতে, বাঙ্গালোরে, মুম্বাইতে, দিল্লিতে একসঙ্গে বসে বিরিয়ানি খাবে, লোক দেখছে। দিল্লিতে পিসিআর ভাইপো হচ্ছে সাধু আর পশ্চিমবঙ্গে চোর। এই দুরকম কথা বললে কে বিশ্বাস করবে? দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না। লোক বিজেপির জন্য অপেক্ষায় আছে। 34 বছর সিপিএম কে দেখেছে, তাই বদলে দিয়ে তৃণমূলকে এনেছিল। তৃণমূলকে দেখে নিয়েছে, তৃণমূল গম, আটা, ব্যালট পেপার, পায়খানা সব খায়, তাই তৃণমূলও যাওয়ার পথে। আর তার আগে তো কংগ্রেস ছিল, এখন সাইনবোর্ড হয়ে গেছে। অর্থাৎ এগুলো করে কোনো লাভ হবে না। কিছু পার্টি কর্মী ওখানে যাবে, রাজনৈতিক দল করুক না করুক কিছু, কোনো সমস্যা নেই, দ্বিচারিতা বন্ধ করুন। তৃণমূল নেতারা এও বলছে দিল্লিতে দোস্তি, কলকাতায় কুস্তি, এটা বন্ধ করুন। লড়লে ভালো করে লড়তে হবে, আর না লড়লে হাফ লড়ে কোনো লাভ নেই। তৃণমূল নেতারা এও বলছে, রাজভবন সূত্রে খবর পুলিশ আর না না, বাংলাদেশে নেই। কোথায় আছে বলে দিচ্ছি, কোথায় আছে বলে দিচ্ছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। समाचार संकलन करते समय पत्रकारों को सड़कों पर फेंककर पीटा गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के सरवेरिया में पत्रकारों के काम में बाधा डालते हुए एक कैमरामैन का कैमरा तोड़ दिया गया। मीडिया की गाड़ी का ड्राइवर खून से लथपथ था। इस घटना पर कल कोलकाता प्रेस क्लब ने कड़ा विरोध जताया। इस बार पत्रकारों पर हमले की घटना को लेकर डोमकल महकमा के पत्रकार भी विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए। इस बार पत्रकार पर हमले की घटना को लेकर डोमकल महकमा के पत्रकार भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। डोमकल महकमा पत्रकार संघ की पहल पर बाजार में धिक्कार जुलूस निकाला गया। धिक्कार जुलूस में महकमा के विभिन्न हिस्सों से करीब 30 पत्रकार शामिल हुए। इस दिन के जुलूस से अनुमंडल पत्रकार संघ ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पुरजोर मांग उठाई। उनका दावा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर फिर हमला हुआ है, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सजा दी जानी चाहिए। साथ ही पत्रकारों ने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। संयोग से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कल उत्तर 24 परगना के सरवेरिया में एक स्थानीय राजनीतिक नेता के घर की तलाशी ले रही थी। उस समय समाचार संकलन करते समय पत्रकारों पर उपद्रवियों के एक समूह ने हमला कर दिया था। দেখুন, গতকালকে সন্দেশখালীতে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ হয়েছে। মূলত সেই কারণেই ডোমকল সাব ডিভিশন প্রেস ক্লাব থেকে আমরা সাংবাদিকরা পুলিশকে জানান দিতে এবং সাধারণ জনগণকে জানান দিতে এবং
যে সমস্ত প্রভাবশালী নেতৃত্ব আছে যারা বিভিন্ন দল থেকে তারা সাংবাদিকদের আক্রমণ করে, তাদেরকে আমরা আগাম জানান দিচ্ছি যে এইভাবে সাংবাদিকদের আক্রমণ করলে আমরা বসে থাকবো না, আমরা পথে নামবো এবং প্রতিবাদ করব। মূলত সেই কারণে এই ধিক্কার মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা। নাম পরিচয় এবার একজন ব্যক্তির বাড়িতেই ইডি তার নিয়ম অনুযায়ী রেড করতে গিয়েছিল। স্বাভাবিক গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সাংবাদিকদের যাওয়ার অধিকার আছে। নানান হাউস থেকে নানানজন সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল, কিন্তু সে যে এলাকায় গিয়েছিল সন্দেশখালীতে, উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালীর সরবেরিয়াতে, সেখানে গিয়ে তার বাড়িতে হয়তো তালাবন্ধ ছিল। ইডির কাজ করেছে, সংবাদ মাধ্যম তার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে। শুধু আক্রান্ত না, গোটা দেশব্যাপী আজকে সাংবাদিকদের পরিস্থিতি ভয়াবহ। নামে আমাদেরকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়, কিন্তু আমরা চতুর্থ স্তম্ভ একটা নামকে বাঁচতে আমরা কিন্তু তার কোনো সুফল পাই না। আমরা ওখানে গিয়েছিলাম সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদেরকে চূড়ান্তভাবে আক্রান্ত হতে হয়। আমাদের নানান হাউসের ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয় এবং সাংবাদিকদের মারা হয়, প্লাস আমাদের সংবাদ মাধ্যমের বেশ কটা গাড়ি ভাঙচুর করে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে আজকে আমরা ডোমকল মহকুমা সাংবাদিক সংঘের তরফ থেকে একটা ধিক্কার মিছিল বের করেছি। তৎসহ আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, আমাদের মহকুমা তথা আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলাতেও খুব একটা কম যায় না, আমরা মাঝে মাঝে আক্রান্ত হই, যাতে আমরা নিরাপত্তা পাই। এই নিরাপত্তার জন্য আমরা ওনাদের জানান দেওয়ার জন্য এবং জনগণকে জানান দেওয়ার জন্য ধিক্কার মিছিল বের করছি। তৎসহ আমরা একটা স্মারকলিপি এসডিপিও এবং আইসি সাহেব তথা এসডিও সাহেবকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। আমার নাম সজন কুণ্ডু, আমার বাড়ি ডোমকল, আমি ডোমকল মহকুমা প্রেস ক্লাবের একজন ক্ষুদ্র মেম্বার। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হলো এই সাংবাদিকরা, সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রিক মিডিয়া, যার মাধ্যমে গোটা দেশ সংবাদ জানে। কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ দেখছি ভারতবর্ষের গোটা প্রান্তে আজকে সাংবাদিকরা বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। সাংবাদিকের কাজ হলো সংবাদ সংগ্রহ করে সেটা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া, আর সেই কাজ করতে গিয়ে যদি মানুষের কাছে নিগৃহীত হতে হয়, এর চেয়ে ঘৃণাজনক কোনো কাজ হতে পারে না। তাই আমাদের এই প্রতিবাদ চলছে এবং আগামী দিনে এই প্রতিবাদ আরও তীব্রতর হবে যদি এইভাবে আমাদেরকে নিগৃহীত হতে হয়। এই জন্য আমরা আমাদের আবেদন রাখছি উচ্চতর প্রশাসনের কাছে, যেন সাংবাদিকরা তাদের কাজ নির্বিঘ্নে করতে পারে। সেই আবেদনের জন্যই আমরা আজকে পথে নেমেছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अंडाल ग्राम में बीजेपी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा के मौके पर बीजेपी के पंचायती राज्य मंत्री कपिल मुरेश्वर पाटिल, आसनसोल दक्षिण के विधायिका अग्निमित्रा पाल, बीजेपी आसनसोल जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, रानीगंज मंडल डो के अध्यक्ष जयंत मिश्रा, जिला सह सचिव सुब्रतो मिश्रा, रविंद्रनाथ राय, आनंदो गोप, दिनेश सोनी, बादशाह चैटर्जी तथा समस्त बीजेपी नेता व कार्यकर्ता इस सभा में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री कपिल मुरेश्वर पाटिल ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। इस योजना के माध्यम से देने का काम किया, लेकिन अभी यहाँ पश्चिम बंगाल में कोई हमारा भाई बीमार पड़ता है तो उसके लिए ये पेंशन योजना, ये आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। तो अभी उसको अगर इलाज करना है तो किसी से पैसा उधार लेना पड़ेगा, खेती बेचनी पड़ेगी, या तो फिर अपना सोना गिरवी रख के इलाज करना पड़ेगा। ये जो আমাদের সরকার আমাদের কি দিয়েছে বলুন তো? এই 12-13 বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি পেয়েছে আপনারা বলুন। আজকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, বাঙালিদের বলা হয় তারা 3টে জিনিস ভালোবাসে বাঙালিরা। প্রথম হচ্ছে পড়াশোনা, শিক্ষা। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের পশ্চিমবঙ্গ। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র। দেখেছি বাই ইলেকশনে ধমকি দিয়েছে, বিজেপি যদি ভোট করো গ্রামে থাকতে পারবে না। মায়া বলেছিলেন ফোর্সে মহিলারা ঘিরে সেন্ট্রাল পুলিশকে মারো। চন্দ্র নিধন পরশুদিন দেখলাম গাড়ির ওপর, সেন্ট্রাল ফোর্স গাড়ির ওপর কিভাবে
পাথর চললো, গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলো, মেরে লোককে ফেলে দেওয়া হলো। কারণ পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য যে রাজ্যে চোর ধরতে এলে পরে সেন্ট্রাল বাহিনীর भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन हामिद भाई ने 2 महीना पहले कहा था कि 325 सीटें आई और 325 सीटें आई। वैसे उन्होंने अगर कहा है 35 सीटें यहाँ पे आएगी तो आएगी। 2 दिन से आप घूर रहे हैं, यहाँ का माहौल क्या देख रहे हो? 2 दिन से मैं घूम रहा हूँ, लोगों में बड़ा उत्साह है, आप देख रहे हो, डरे हुए हो है लेकिन फिर भी उत्साह से लोग आ रहे हैं। मैंने कहा एक आदमी निकलेगा तो पूरा सैलाब निकलता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये किसी से दबने वाले नहीं है। यहाँ पे अगर लोकशाही पद्धति से चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी पार्टी से पीछे नहीं है। तृणमूल बोल रही है ईडी हमला को लेकर कि ये भाजपा के इशारे पे ईडी जांच कर रही है, जिसके कारण से ये जनता का आक्रोश है। ये तुम्हारा राशन घोटाला 10,000 करोड़ का घोटाला राशन का, इसका इंक्वायरी आज से नहीं चल रही और हाई कोर्ट ने इसमें इंटरिम करके हाई कोर्ट ने बोला इसका इंक्वायरी। अभी ईडी को हाई कोर्ट ने बोलने के बाद अगर आप लोग बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है तो ये गलत है। दूसरी बात ऐसी है, किसी ने अगर कुछ किया नहीं तो उसको डरने की क्या जरूरत है? ईडी आए, सीबीआई आए, आप लोग भ्रष्टाचार करोगे और बोलोगे हमारा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, ये कैसे चलेगा? ये मोदी जी के राज में ये नहीं चलता है। मोदी जी ना खाते हैं ना खाने देते। सीए कब तक लागू होगा? वो अभी मैं उसके लिए बताने में सक्षम नहीं हूँ, जब लगेगा तब आप भी देखेंगे। चलिए। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिला क्रीड़ा संस्था का वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता रविवार को बांकुड़ा स्टेडियम में शुरू हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सदानंद नकुलचंद महतो के द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरपर्सन अलका सेन मजुमदार, बांकुड़ा जिला क्रीड़ा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम दास, महासचिव ताराशंकर बंदोपाध्याय, जिला क्रीड़ा संस्था के एथलेटिक्स सचिव अमरीश गायन समेत अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ तिरंगा फहराकर किया गया। इसके उपरांत संस्था का भी झंडा फहराया गया। अतिथियों की उपस्थिति में मशाल प्रज्वलित कर एथलीट के हाथ सौंपा गया। इस बारे में अमरीश गायन ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। উদ্যোগে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্যে হ্যাঁ, এটা দেখছি আমাদের সমাজ থেকে আমরা করছি, আমাদের যে দক্ষিণ ব্রাহ্মণ কল্যাণ সমিতি আছে এখানেই করছি। এটা একটা সচেতনামূলক আমরা ক্যাম্প করছি এবং যখন আমরা নিজেদের আত্মীয় স্বজন বা একটি বন্ধুবান্ধব অসুস্থ হয়, ব্লাডের জন্য ছোটাছুটি করি, তখন আমরা বুঝতে পারি ব্লাডের কী প্রয়োজন। সেই জন্য আমরা ভাবছি যে বা সবার মধ্যে একটু প্রচার করছি, সচেতন করছি। কি কি কর্মসূচি করা হচ্ছে, কাদের উদ্যোগে, কেন? কর্মসূচিটা আমাদের এই যে এটা একটা উৎকল সোসাইটি, এটা দক্ষিণ ব্রাহ্মণ কল্যাণ সমিতি। এটা আমরা আমাদের সোসাইটি যাতে করে নিজেদের মধ্যে একটা অ্যাফিনিটি বা আইডেন্টিটি থাকে সেই জন্যে। কিন্তু এই নয় যে আমরা সবাইকার জন্য কিছু করার চেষ্টা করি। যেমন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, যেমন ধরুন আমাদের একটা ফাংশন হচ্ছে, ফাংশনে সব রকম লোককেই জয়েন করছে বা আমাদের উদ্যোগে এবং কেন? এটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণবঙ্গ ব্রাহ্মণ কল্যাণ সমিতি, এটি একটি সামাজিক সংস্থা। আমরা বিশেষত উৎকল সম্প্রদায় শ্রেণীর অন্তর্গত। আমরা বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করে রাখি, যেমন ব্লাড ডোনেশন আজকে করছি। এর আগে আমরা কী করেছিলাম, হেলথ ক্যাম্প করেছিলাম। বা ধরুন আমাদের সোসাইটির কেউ হঠাৎ কোনো সমস্যা পড়লো, কারো বাড়িতে কোনো বিপদ হলো, আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তার পাশে আমরা দাঁড়াই। এটি সম্পূর্ণ একটা সামাজিক সংস্থা। মানে কতজন রক্তদান আমরা আশা করছি নিয়ার অ্যাবাউট 100 হবে। ছেলে মেয়েদের উৎসাহ কেমন দেখছেন? খুবই ভালো, ছেলে মেয়েদের উৎসাহ খুব চোখে পড়ার মতো। আমাদের সমাজের ম্যাক্সিমামই চাকুরিজীবী, এখানে শহরে বসবাসকারী যারা আছেন তারাই মূলত এটা অংশগ্রহণ এখানে করেছেন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 3 के पहल पर गोद लिए गए गांव के बच्चों को लेकर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट 3 के तत्वाधान में 7 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर कुमार मुखर्जी, IQAC समन्वयक डॉक्टर स्वपन मुखोपाध्याय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट 1 के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरजीत मजुमदार, यूनिट 2 के कार्यक्रम अधिकारी अरूप चक्रवर्ती, यूनिट 2 के कार्यक्रम अधिकारी अरूप कर्मकार तथा यूनिट 3 के कार्यक्रम अधिकारी संगीता चट्टोपाध्याय की देखरेख में हुई। रविवार को कॉलेज के छात्रावास संलग्न मैदान में शहर के लोहार पाड़ा के बच्चों को लेकर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
प्रत्येक स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के 50 स्वयंसेवकों की व्यवस्था में किया गया। इस बारे में संगीता चट्टोपाध्याय ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আমাদের 5 থেকে 11 জানুয়ারি অবধি স্পেশাল ক্যাম্প চলছে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের এনএসএস ইউনিট 3। আমরা এখন এখানে মিলিত হয়েছি সবাই একটা আমাদের অ্যাডাপ্টেড ভিলেজ লোহারপাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে এখানে একটা স্পোর্টস অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে। আমরা সবাই সকাল থেকে খুব এই নিয়ে এক্সাইটেড। ওরা অনেকে বিভিন্নভাবে কাজে যুক্ত ছিল। ক্যাম্পাস এখানে ক্লিনিং হলো, ট্রেকিং হলো, বাচ্চাদেরকেও কন্ট্রোল করছে। আর আমরা এইভাবে আসলে আমাদের এই স্পেশাল ক্যাম্পটা একটা খুব শিক্ষণীয় একটা ক্যাম্প। স্টুডেন্টরা, ভলেন্টিয়াররা এর মাধ্যমে অনেক কিছু জীবনের জন্য অনেক কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আমাদের একটা রুটিন মাফিক দিন চলে। সকালে শুরু হয় একদম যোগা, এক্সারসাইজ এসব দিয়ে। ক্যাম্পাস ক্লিনিং চলে। ওরা সমস্ত জায়গাটা, আমাদের স্বচ্ছ ভারত হচ্ছে আমাদের থিম, আমাদের স্পেশাল ক্যাম্পের থিম। তো সেই জন্য ক্লিনিং প্রোগ্রামটা আমাদের রাখতেই হয়। শ্রমদান করে, ওরা ক্যাম্পাস ক্লিনিং করে। আমাদের লোহারপাড়ায় গিয়েও ওরা ক্লিনিং করবে, এইটা আমাদের প্রকল্পের মধ্যে আছে। বাচ্চাদের নিয়ে স্পোর্টস করব, আমরা লোহারপাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে স্পোর্টস করব, একদিন ড্রয়িং কম্পিটিশন করব। আমাদের ইচ্ছে আছে ওদেরকে একদিন খাওয়াবো। তো এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে, এই যে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে ওরা একটা জীবনের কিছু রসদ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই যে बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। रानीगंज पुस्तक मेले में सामाजिक संस्था फिरे देखा प्रतीति की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए संगठन के जॉइंट ट्रेनर मैनाक मंडल ने कहा कि 1995 में माध्यमिक परीक्षा देने वाले कुछ दोस्तों ने एक साथ मिलकर एक संगठन का गठन किया था। ये संगठन 2023 में गठित हुई। इसके बाद से ही संगठन की तरफ से विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में रानीगंज पुस्तक मेले में भी स्टॉल लगाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहां पर संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शुभांशु सामंत, मुख्य सलाहकार डॉक्टर अनिर्वाण घोष जैसे चिकित्सक इस शिविर को संचालित करने में संगठन के सदस्यों को सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान यहां उपस्थित थे प्रेसिडेंट डॉक्टर शुभांशु सामंत, सेक्रेटरी विश्वरूप मुखर्जी, जेटी कन्वीनर मैनाक मंडल, सुरजीत दास, ट्रेजरर देवाशीष मित्रा, चीफ एडवाइजर डॉक्टर अनिर्वाण घोष। দেখা প্রকৃতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে আজকে সংবাদদাতা সম্মেলন করছেন, কি কি বিশেষ বিষয়গুলি রাখছেন? দেখুন, যেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের 1995 সালের আমাদের মাধ্যমিকের ব্যাচকে নিয়ে আমরা এই ফিরে দেখা প্রকৃতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমরা গঠন করেছি। আমাদের এই পথ চলা 18 আগস্ট 2023 সালে আমরা শুরু করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যম দিয়ে অ্যাওয়ারনেসের উপর আমরা কাজ করে গেছি এবং সাফল্যের সাথে সেই কাজগুলো আমরা করেছি এবং খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা সেই কাজগুলো করতে পেরেছি। ইতিমধ্যে আমরা রানীগঞ্জ বইমেলাতে আমরা ফিরে দেখা প্রকৃতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে যে স্টলটা দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আমরা হেলথের, ডেলি হেলথের যে একটা টিপস, যেটা এখানে ডাক্তাররা, আমাদের যে রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট ডাক্তাররা আছেন এবং বিদেশেরও দু একজন ডাক্তার, তারাও কিন্তু এই টিপসের মধ্যে দিয়েছেন। আমরা সেই ব্যাপারে এই স্টলটা করেছি এবং বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেসের ওপর আমরা কিন্তু কাজ ইতিমধ্যে করে আসছি। যে আমরা হেলথ অ্যাওয়ারনেসের ওপর যখন কাজ যেরকম করছি, এর সাথে ট্রি প্ল্যান্টেশনের ওপর আমরা বিভিন্ন কাজ করে আসছি। এর সাথে স্কুলের স্টুডেন্টদের হেলথ নিয়ে পড়া আমরা কিন্তু সজাগ আছি। আমরা ইতিমধ্যে আই ক্যাম্প আমরা করেছি, স্কুলে হেলথ চেকআপ করেছি, ব্লাড গ্রুপিংয়ের কাজ করেছি, থাইরয়েড টেস্টিংয়ের। जब से हम लोग का एनजीओ चालू हुआ है उस टाइम से हम लोग एक मैसेज रानीगंज का जो रहने वाले हैं उन लोगों को हम देना चाह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ हम घर से कर सकते हैं। हेल्थ ऐसा नहीं कि डॉक्टर का चेम्बर से चालू हो, हेल्थ ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल से चालू हो। हेल्थ, ये जो वर्ड है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये घर से चालू होता है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का वासियों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करने के लिए, उसलिए हम लोग इस बुक फेयर में एक किताब बनाए हैं। इस किताब में जो लिखे हैं, जो सब्जेक्ट के ऊपर लिखे हैं, वो सिर्फ रानीगंज का रहने वाले नहीं हैं, कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज का HODs है और भी बाहर का बहुत सारा रिनाउंड डॉक्टर्स है, जो कि इवन पूर्व बर्धमान का CMH सर भी हैं, जो भी यहाँ पर लिखे हैं। वो भी हम लोग का स्वास्थ्य को कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं इसके बारे में। तो हम लोग रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। रानीगंज के राजबाड़ी सियारसोल मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में एक अनोखा अंदाज देखा गया।
रानीगंज के लोगों के लिए इस पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जहां इस मेले में हर किस्म की किताबों के छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं। इसको देखते ही रानीगंज उर्दू के शौकीन और टीडीपी कॉलेज की शिक्षिका सावरा हिना खातून ने भी रानीगंज की एक खूबसूरत संस्था कारवाई अदब रानीगंज की तरफ से भी स्टॉल लगाया गया, जहां मास्टर सैफुल साहब भी मौजूद थे। इस बारे में सावरा हिना खातून ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। देखिए, कारवाने अदब जो हमारी तंजीम है वो हमेशा से बस बेगरज होकर उर्दू की खिदमत करना चाहती है ये तंजीम। और ये रानीगंज किताब मेला जो है बरसों से लगता आ रहा है और इसमें हम लोगों को उर्दू के लिए जगह मिली है। इसके लिए हम मेरे साथ के भी शुक्रगुजार हैं। बहुत खुशी है कि इस तरह का एक स्टॉल लगाने का मौका मिला और उर्दू के शायरीन आ रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की किताबें यहाँ रखी हुई हैं, जिसमें आपको लिटरेरी या अदबी किताबें भी हैं और हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी हैं और बच्चों की किताबें भी हैं, खानादारी की किताबें भी हैं। मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि इस बहुत बड़े इस जो किताबी मेले में उर्दू को भी एक अच्छी जगह मिली है। उर्दू का स्टॉल लगाया गया था, लेकिन कारवाने अदब का ये पहला लगाया था, लेकिन दूसरे नाम से लगाया था। इस बार पहली दफ़ा हमारी तंजीम कारवाने अदब ने यहाँ पर बुक फेयर में अपना स्टॉल लगाया। लग रहा है, खुशी हो रही है। शायकीन अदब आ रहे हैं, उर्दू के मतवाले आ रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। मेरी एक अपील भी है उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू के चाहने वालों से कि आप जब आएँ, बहुत पैसा आप इधर उधर करते हैं, कम से कम आप जब आएँ तो यहाँ से कुछ किताबें भी खरीदें और अपनी उर्दू दोस्ती का सबूत दें। हम साबिरा खातून है, मैं टीडीपी कॉलेज रानीगंज में उर्दू के शोबे से मुंसलिक हूँ और वहाँ उर्दू पढ़ाती हूँ। जानते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं धाक, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। तो इतने बड़े किताबी मेला में अगर उर्दू ज़बान की धूम ना हो तो फिर क्या मज़ा है। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं तो वहाँ उर्दू की भी दुकानें हों, लेकिन उर्दू की खास माने इतनी दुकानें नहीं होती हैं। इक्का दुक्का इस बार एमएलए साहब ने अपनी दिलचस्पी दिखाई और एक कारवाना अदब को एक स्टॉल दिया गया है। हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि उर्दू जो आबादी जो उर्दू लिखने पढ़ने जानते हैं, उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, वो कम से कम किताबी मेला में आएँ और उर्दू मोहब्बत का सबूत दें, कुछ किताबें लें और उर्दू को फैलाएँ। यही मेरा मकसद इस्लाम। मैं कारवाने अदब का सदर हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर आराधना डांस एकेडमी के शनिवार को अच्छी शुरुआत हुई। 2 दिवसीय महोत्सव दुर्गापुर के सिटी सेंटर के माध्यम में सृजनी थिएटर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व भारती विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर डॉक्टर चिरंतन चट्टोपाध्याय और डॉक्टर सुमित बोस उपस्थित थे। प्रख्यात कवि अनुरुद्ध रॉय चौधरी, दुर्गापुर गायक मंडल के नेता परिमल दास और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित थी। आराधना डांस एकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर अंबिका भंडारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। মানে উদ্ভাবনায় রয়েছে আসলে ব্যাপার হচ্ছে যেটা মনে হয় সেটা হলো যে অভিভাবকদের মধ্যে এই ব্যাপারটা এখন অবধি ঠিক জেগে ওঠেনি যে নৃত্য শিখে কি হবে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কারণ জীবিকার প্রয়োজন যে ব্যাপারটা আছে সেটা যে নৃত্য শিখে করা যায় সেটা এই আরাধনা বা ডক্টর অম্বিকা ভান্ডারীকে দেখলে বোঝা যায়। আজকে এত যে বাচ্চারা এখানেই শিখছে, তো তারা ভালো সুস্থ সংস্কৃতি তারা শিখতে চাইছে এবং এই সুস্থ সংস্কৃতি ও যেভাবে বিশ্বভারতী থেকে শিখে এসছে ও সেটাই এখানে প্রচার করছে। আজকে এখানকার বাচ্চাদের মধ্যেও আমি বিশ্বাস করি যে আগামী দিন এখানকার বাচ্চারাই ওর কাছ থেকে ট্রেন হয়ে আবার যাবে বিশ্বভারতীতে, ঠিক যেভাবে অম্বিকা। যে সকল দর্শককে ইংরেজি বছরের শুভ নববর্ষ। আমাদের এই যে মিলন উৎসব, এটার নামটা কেন মিলন দিয়েছি সেটা একবার বলে ফেলি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যখন প্রথমে আমরা বিভিন্ন রকম নাম দিতাম, তো নাম দেওয়ার পরে যখন অনুষ্ঠানটি হয়েছিল প্রথমবার, তখন সেই সময় দেখা গেছিলো যে সমস্ত গার্জেনরা যখন এক জায়গায় হয়েছিল, তাদের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে তারা আগে পুরনো দিনের বন্ধু ছিলেন, স্কুল ফ্রেন্ড ছিলেন, কর্মক্ষেত্রে হয়তো পোস্টিং হয়ে চলে এসেছেন, সেই জায়গা থেকে আর কি এখানে এসে আবার। আরাধনা ডান্স একাডেমির এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত ভালো একটা অনুষ্ঠান হয়েছে। বিশেষ করে এতগুলো ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে যেভাবে মানে ডক্টর অম্বিকা ভান্ডারী এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের পারফরমেন্স উত্তরোত্তর উন্নত হচ্ছে, এইটা আমার কাছে বিশেষ করে
সাড়া জাগিয়েছে আমার মনে, এবং সত্যিই খুব সাধুবাদযোগ্য, এবং তাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर दुर्गापुर विधान स्मृति मंच ने रविवार 7 जनवरी के सुबह एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में कुल 500 प्रतियोगियों ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को ड्राइंग प्रतियोगिता के प्रतियोगियों को दुर्गापुर विधान स्मृति मंच के मंच से पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर दुर्गापुर नगर परिषद के सदस्य दीपंकर लाहा उपस्थित थे। आगामी 12 জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসকে সামনে রেখে আজকে বাচ্চাদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে 500 শতাধিক বাচ্চা আজকে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল, তাদের কম্পিটিশন হলো, এবং আগামী 12 তারিখে স্বামীজির পূজা পাঠের সাথে সাথে রক্তদান শিবির এবং সন্ধ্যাবেলায় তার মাঝে আছে ভোগ বিতরণ, মহাপ্রসাদ বিতরণ, এবং সন্ধ্যাবেলায় দুস্থদের শীতবস্ত্র প্রদানের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে প্রত্যেকবারই আমাদের একজন করে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় আর্টিস্ট আছে। এইবারে আসছে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী লোপামুদ্রা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।